हरे रामकृष्ण मुरली नीति ये भजुची जीव परम बोलई बाबुरे दिने प्रलय हेब। कली जुगरे आपण विधवा सधवा कि बारी पार ना माँ मैंने कहीं रागिब ना मो उपरे प्रथम कहीदे कहीं जड़े आपण मान घरे हो मो घरे हो जहाँ घरे हो ता स्वामी चलीगला जापर से स्त्री जनक विधवा वाला शंखा ना कि सिंदूर ना किंतु वर्तमान गोटे नारी शंखा पिंधि बुलूची टिकिलीटाए पिंधिकी बुलूची आकु आप चिन्ह पारे कि समस्त होइबे फिरिंगी बेश एणिकी अछूती कर किस फिरिंगी बेश ये जो आपण मानकर आजिकल गोटे बेश बाहर चूड़दार पंजाबी कि झील कि बोहू कि शाशु समस्ते गोटे बेश भितर रहिले टिकिलीटे समस्ते पिंधिकी बुलिले सिंदूर को छाड़िले टिकिली पिंधिले आमे मध्य 10 थर आलोचना करिचु सिंदूर कांदिब मालो टिकिली पाई नारी भाग्यहीना हेब से दिन भाई आपण महाभारत भीष्म पर्व में कहले जो घरे श्वान प्रवेश करे से घर को पितृपुरुष मैंने प्रवेश करते ना किंतु आज आम जब गोटे श्वान अर्थ कुकुर जदि घरे घरे गोटे गोटे कुकुर आम न पोषा आम कलिजुगे गोटे गोटे बड़ मनीष खामदानी लोक आम गाँव खातिर आम जमा अर्थ गोटे पिला विवाह होना बाड़ुओ पिला क्या कहती तार विभागर होना सी हेले बाड़ुओ पिला जार मंगनहांडी बसिला देदेले भल ना जार मंगनहांडी बसिला तार सात पानी गाधेला तार विवाह रहा योग्य हो गला विवाह है किंतु ये सब कौन ना बाड़ुओ जी तापाई कौन से कर्म धर्म हो न थाए तापाई जाई अनुकूल हम ना तार विवाहर कार्य समापन हम ना किंतु ये कौन करेंगे ना जो सब रहिले आपणकर विवाहित नारी माने स्वामी त्यक्ता करी ये बाड़ुओ पिला संगे रहिबे ये कलिजुगे हम किंतु देखंतु जोटाक कुआचे साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष प्रमाण आपण मान पारे अच्छी ना ना खाली आम कहीदेवाटा ठीक हम ना गोटे आपण देखंतु साक्ष्य रहू प्रत्यक्ष रहू आपको देखिए प्रमाण अनुसार देखिए खाली आपण कहे मु कहीदेवी आपर ठीक नुह खाली कहे कौन जुग को जुग ये मत परमानंद जगत आर जुगे होता ताकू भी आम प्रमाण देखा सत्य जुगे भी होती बाड़ुओ पिला पाखे रही तृतीया जुगे होती द्वापर जुगे होती कली जुगे हम सत्य जुगे गोटे बाड़ुओ नारी पाखरु पिला जन्म है सत्य जुग ध्वंस है गोटे पुरुष पेटर सत्य जुगे भ्रूण उद्धार होती सत्य जुग ध्वंस होती त्रेतया जुगे गोटे पुरुष पेटर भ्रूण उद्धार है त्रेतया ध्वंस है जहाँ कहते अंडीरी पुओ बोली द्वापर गोटे पुरुष पेटर भ्रूण उद्धार होती द्वापर ध्वंस होती कली जुगे अनेक पुरुष मान पेटर भ्रूण उद्धार होती कहीं कली जुग आज पर्यटन ध्वंस होना कई कहते 2029 सरीज किए कौच 2025 सरीज किए कौच 2039 सर जुगर किसी सरना कलिजुग सर अनंत जुग आसो सत्य जुग आस शुणु अनंत जुग आसो सत्य जुग आसो जो जुग आसू तो भागवत कौन भूल भागवत कहले जुग को जुग यही मत परमानंद ए जगत आर जुग ये जुग आपणकर यहीपरि भाव अनेक जुग बीतीगला ये 4टा जुग नुह 5टा आणतु मुझे देखई दूसरी बर्तमान जुग नाम हूँ सतरा ये कलिजुग नुह कलिजुग भितर गोटे जुगर भोग करुच्चे आ नाम हूँ सतरा जुग किंतु किए कौन कहले कौन ना ये मानकर पांजी भितर दखल ना आगुरी देखु आपण चैनल मला कहते आपणकर बहुत कथाकार भाई मैंने कहते मीन शनि गुरुवार पड़ू मीन शनि तो गुरुवार पड़ू ना यही मीन शनि हूँ शेष मीन शनि ना आपर बहुत ज्योतिष मान सागर आम आलोचना करूँ जो मान सागर मोर संपर्क अच्छे ओडार सुनामधन्य ज्योतिष मान सागर से कहवा कथा मीन शनि पईले किछि क्षति हुए सत्य क्षति हुए हाँ
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଶନିଙ୍କର ଅଧିପତି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଏବଂ ଶନି ଆଙ୍କର ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଡ଼େ। ଆକୁ ତ ତମର ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ନେବି? କହିଲେ ଶ୍ରୁତି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତୟଶ୍ଚ ଭିନ୍ନ ନୈକ ମୁନିଜଶ୍ଚ ମତିଶ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୃହୀତ ନଭାୟ ମହାଜନ ଯେ ନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ମହତ ଜନମାନେ ଯାହା ଯାହା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଖାଲି ମିନଶନି 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 କହିଲେ ହେବନି। ଆ ଭିତରେ ବୋଧେ କୋଇଲି ବାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ମିନଶନି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ତପ ବିରୋହୀ ତପ ସତ୍ୟଶ୍ଚ ଦୁରଗତା ବିପ୍ର କୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗମନ ସବୁ ଜାଗା ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ। କ'ଣ କେହି କାହାର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ, ତପ ରହିବ ନାହିଁ। ବିପ୍ର ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ଏମାନେ କେବଳ ଲୋଭାସକ୍ତ ରହିବେ, କେବଳ ଲୋଭାସକ୍ତ ରହିବେ। ନାରୀ ବଶ୍ଚା ମାନବ ହବ, ସମସ୍ତେ ମାନବ ସମାଜ, କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଏ ତ କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି, ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହେବ। କିଛି ହେଇନାହିଁ, କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 5122 ବର୍ଷ, 5125 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଭୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଖିଣା କହିବା କ'ଣ ନା କଳିଯୁଗ ଆମର ସରିଗଲା, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେବି। କିଏ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ବହି ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଶ୍ର କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଦେଖିବା, ଯାହା ଥବ ତାକୁ କହିବା। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମଧ୍ୟ ନେବେ, ମନା ନାହିଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ନୀତି ନିୟମରେ ଚଳିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏହା ଜାଣି ନୋହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାଏ ପ୍ରାଣୀ। ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କେମିତି? କେବଳ ନାମ। କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ନାମ। ନାମ ଯେ କେଉଁ ନାମ? ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଏଇକା ପଞ୍ଜାଏ ଆପଣ ଯିବେ, ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କହିବେ ନାମଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ନା ମୋତେ ଟିକେ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ନାମ ଦେବେ, ନା ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ମୁଁ ନାମ ଫିଟାଇ ଦେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମୁରଲି ଏ ଯେତେ ନାମ ରହିଲା, ଆକୁ ଜପ କରି କରି ଯାହା ହଉ ଯିବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି କିଛି ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ କହିଲା ବାବୁରେ ଦିନେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ନାମକୁ ନିଜ ନାମକୁ କର ଆଶ୍ରା। ନିଜର ନାମ କ'ଣ? ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶିବଦତ୍ତ। କେବେ ପାଇଲ? ନା ଯେଉଁଦିନ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତା 21 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାମୁଁ ମାଇଁ ବାପା ମା ବସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କରି ସେଠି ତୁମ ନାମଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିବଦତ୍ତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଏଠି ଗୁରୁ ଘର ପାଠ। ଏଇ ନାମଟି ଗୁରୁ ଯେଉଁଟାକ ଦିଅନ୍ତି ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମ, ସେଇଥିରେ ମୁକ୍ତି। এই ସକାଶେ ଭୀମ ବହି କହିଛନ୍ତି, ମାତା ରଜ ପିତା ବ୍ରିଜ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱଭାବେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ ବାବୁ ପଚାରୁଛୁ ଆମ୍ଭେ, ଏ ଦେହ ଗୋଟି ତୋହର କେ କଲା ନିର୍ମାଣ, ମାତୃଗର୍ଭେ କେ ତୁମକୁ ଦେଲା ପ୍ରାଣଦାନ। ମାର ଯୋଡ଼ି ଅଂଶ, ବାପାର ଯୋଡ଼ି ଅଂଶ, ପ୍ରକୃତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମିଶିକିରି ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମାଂସ ଯେତିକି, ଅସ୍ଥି ସେତିକି, ପାଣି ସେତିକି, ପବନ ସେତିକି, ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ତେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେତିକି। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆର ତତ୍ତ୍ୱଟି ପା ହେଉଛି ପାଦ। ମୁଁ ହାତ ମାରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଶିବ ପା ହେଉଛି ପାଦ, ଠ ହେଉଛି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକ। ଇଏ ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ। ଇଏ ABCD EFG HG ଅ ଆ ଇ ହସଇ ଦୀର୍ଘଇ, ଏଥିରେ ବା ପାଠ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ପାଠ। ପାଠ ପା ହେଲା ପାଦ, ଠ ହେଲା ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକ। ଆମେ ତ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ନା। କେବଳ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏହା ଜାଣି ନୋହିଲେ ଭ୍ରମୁଥାଇ ପ୍ରାଣୀ। ତାର